मनीष कहल बाट सारा मत पचारि पचारि आसुची किछि कहून सबुधर ठकी दौच हेले आज जमारू ठकी पारिबनी एई मते आगो कहल डाक्टर बाबू कौन कहले हे डाक्टर बाबू कहले हाँ आमर कुना की कुनिटिया हबो आम घर अगणा हसी उठिबो आ ताको कुनी कुनी मा डाकरे मो मा मनटा भी पूरी उठिबो मोरे बड़ तकारी रे सब सुख को बांटी देबी एई एथिरा तबे खुशी नुह हाँ अरे मु एथिरे बहुत खुशी खुशी ना खुशी रे मु निजे आत्महरा हो जाउची हाउ तुमको एमिति गोटे खुशी खबर देबी जे जो खुशी को तमे रखिबा पाई जगह पाइबोनी गोटे मार सबुठारु बड़ जगह होउची तार एई पणत कानी सब सुख को मो साइती रखी एई कुह ना डाक्टर बाबू कौन कहले एई कुह ना रुआ दादा खुड़ी के केवल खुशी खबर शुणी देले हबनी कारण सी माँ हेले मु होची अब्बा अरे नहीं 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 कहि परिबुनी तू तो अब्बा हेले मु होची तार भाई अच्छा खबरटा मोर जानिबा निहाती दरकार अरे बा अच्छा दादा कुह ना से खुशी खबरटा कौन अरे सेही खुशीटा हला दादा खुड़ी हेलो हेलो ला 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 दादा मु तुम पाई गोटे खुशी खबर नहीं अच्छा खुशीटा हला मु जो पुलिस चाकरी पे इंटरव्यू देइतिली सेथिरे सिलेक्शन हो जाय 30 रे मते ट्रेनिंग जो पड़िबो दादा अरे शुणुच सावित्री हाँ ये आलोक कोण कहला जो पुलिस पाई इंटरव्यू देइथिला सेथिरे से सिलेक्शन हो जाइछि हो आशारो पहाड़ रे आजी पवित्र गंगा बहि जाइछि हाउ स्वप्नर पहाड़ आजी देखो मुंड टेकी दादा अरे सावित्री आजी मते ए खुशी नाचिबाकू इच्छा हो अरे मु सिना तुमको खुशी खबरटा दे देली बोले आम खुशी अरे हे तोर पुणी को खुशी बा सेमिति कही ठकी देले हबनी हमको दादा हाँ। कारण मु जानिछि आनी तमे खुड़ी की नहीं मेडिकल जाइतिलो हाँ। अरे कुह ना दादा हमर झियो ना पुआ हबो नहीं नहीं भाई सेमिति हबनी अरे दादा कहिबा पूर्वरु गोटे कंडीशन अरे जदि पुओ हुए ता ना देबी मु आउ जदि झियो हुए ता ना दबा तमे आई एक्सेप्ट योर कंडीशन आकाश अच्छा साना भाई हाँ। जदि पुआ हुए ताहले ताना कोन दबु कहिलु सुने टिके जदि पुओ हुए ता नाटा अरे हां जदि पुओ हुए ता ना देबी अभिलाष कारण हम दादा खुड़ींकर आशा भरोसा को पूर्ण करी से हम अभिलाष को पूर्ण करिबो अरे बा नाड़ा तो भारी बढ़िया है अच्छा भाई जदि झियो हुए ताहले ताना कोन दबु सुने टिके मु ता ना देबी हाँ मु ता ना देबी स्वप्ना आम समस्तकर स्वप्नर रानी स्वप्न कुमारी अरे बा और श्रावणी नाटा तते केमिन लागिला नाड़ा भारी बढ़िया है माने 100 रु 100 100 रु 100%। अच्छा ताहले थोर खुशी खबरटा सुनिबा ना 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 खुड़ी एते शीघ्र खुशी खबरटा सुनी परिबे आ कोन करबा ताल तू कहूनु कौन करिबा हाँ खुड़ी प्रथमे आखि बंद कर सेड़ी बसिबे अबे तीन कोणले दादा खुड़ी को सरप्राइज टा सुनेबे हो हेला खुड़ी तमे आगे इठी बसिलो अरे नहीं 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 हेला रेडी 1 2 3 तम खुड़ी केबे जीवन रे माय कौन कहलो दादा कौन कहलो तबे खुड़ी केबे मां हे परिबेनी दादा? किंतु काहे के दादा कौन है खुड़ी करो दादा तमे भी चुपचाप बैठिया आइछ काई अरे को कोन हेछि खुड़ी करो एई मु जदि मा हे परिबिनी ताले मो पेटरे पड़तबा से छुआटा
ସେଇଟା ଛୁଆ ନୁହେଁ ସାବିତ୍ରୀ, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ ଟ୍ୟୁମର। କାରଣ ତମେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ସାରି মতে সত কুহ মু বন্ধা হেলি কেমিতি, সত কুহ মু বন্ধা হেলি কেমিতি। ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। আরে কাহিকি কই পারিবনি? কোন পাই কই পারিবনি? তা মানে আমি ভাবি তুমি লুচাইବାକୁ চেষ্টা করছ। আর ଯୋଉ କଥା କି କହିବାକୁ ତମର ସାହସ ହେଇପାରୁନି। କୁହ ଦାଦା, ଖୁଡି ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କେମିତି? ପୁଅ ଦାଦା, ଯଦି ଆମ ତିନି ଜଣକୁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଆମ ନିୟମ ତମ ଖୁଡିକୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ବନ୍ଧ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଦାଦା, ଆରେ ତମେ ଯୋଉଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲ ସେଇଦିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ତମ ଖୁଡିକୁ ମୁଁ ଅପରେସନ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ କେବେ ଜୀବନରେ ମା ହେଇପାରିବ। ଦାଦା, এতে বড় স্বার্থপর তুমি। বাপ হয়ে নিজ ভবিষ্যৎকে নিজ হাতের অন্ধার করে দেল, মো ভবিষ্যৎটাকে বি নষ্ট করে দেল। এই কাহিকি কোন পাই? କେବଳ ମୋ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ମିଛ। ଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ହସ ଖୁସି କେବେ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନଥାନ୍ତ। ଆରେ ଆମର ଆଶା ଅଭିଳାଷକୁ ତମେ କେବେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇ ନଥାନ୍ତ। ତମେ ଏ କଣ କଲ ଦାଦା? ଗୋଟେ ମାର ପଣତ କାନିକୁ ତମେ ଚିରିଦେଲ। ଅସୁମାରୀ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତାର ସେଇ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଗୋଟେ ମାର ମମତାର କୋଳକୁ ତମେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ କେମିତି? ତମର এই অমানସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସାରା ମା ଜାତିକି ଚେତେଇ ଦେଉଛି। ତମେ କେବେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାର ନା। ସ୍ୱାମୀ ହବାର ତମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସମାଜ କହୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଉ ତମ ଖୁଡି ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅମାନୁଷିକ ମନୁଷ୍ୟ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଇର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଶବ୍ଦକୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା କରି ମନେ ପକେଇଲ ସାବିତ୍ରୀ? গর্ভরে সিনা তোমা ছাতিটা ফুলে উঠুছি। এলে গোটে মার ছাতির কহকু তুমি কেবে অনুভব করিছ? তা মনর ভাষা কেবে পড়িবা পাই তুমি চেষ্টা করিছ? পিলাটিয়ে পাইতাম তো মা মন ভিতরে কেতে আশা, কেতে ভরসা কেবে তুমি অনুভব করিছ? ଏ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ହେଲେ ହେ ମା ପଡ଼ିଆରେ ତମର ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ। ଆଉ ତମର ଏଇ ପଣତ କାନିଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର ହେଇଯିବ। হেই যাইতান্তা পর ভাগ ভাগ হেই যাইতান্তা মা পড়িয়াটা। হেলে এই পর ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଲ। ଦାଦା, ତମେ ଖୁଡିକୁ ମାରି ପାରିଲ?
ମାରିଛେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ମାରିବି। ଆରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ତାର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ଆରେ କେମିତି ସେ ସାହସ କରିପାରିଲ ମୋ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ପର କହିବାକୁ? ଆରେ ପର କିଏ? এইମାନଙ୍କ দেহরে বহুথিবা রক্ত, আরে মো ছাতির কলেজ, মো আখির মানিক, যদি এমানে পর তেবে তেবে নিজর কিয়ে? নিজর কিয়ে? দাদা, যদি আমি তোম নিজর, তুমি যদি ଆମ ଆପଣର, ତାହେଲେ ଖୁଡିଙ୍କ କୋଳକୁ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଆସି ଏ ଘର ଅଗଣାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଆମର ପର? କୁହ ଦାଦା, ଗୋଟେ ମାର ଆଶାକୁ ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାହିଁକି? ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତାର ସେଇ ସୁନ୍ଦର କୋଣାର୍କକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାହିଁକି? ଜବାବ ଦିଅ ଦାଦା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। আরে গোটে ভাই বড় ভাইর কথা রক্ষা করিবাকু যাই মু নিজ হাতরে নিজর ভবিষ্যতকু নষ্ট করে দেই। মনে পকাইল সাবিত্রী, তবে বড় ভাই বলা বলে কইছিলে আলো আকাশ ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ ତମକୁ ଲାଗିଲେ ମନକୁ କେବେ ମୋର କରିବନି। ତମେ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କଣ କହିଥିଲ ଜାଣିଛ? ଏମାନେ ମୋର ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ। ଆରେ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି রক্ষা করিবাকু যাই মু যদি তুমকু বন্ধা করে দেইছি তাহলে কোন ভুল করিছি? আরে এই মানঙ্ক কুড়ি কুড়ি ডাকরে তমে কোন তোমার মা পড়িয়াকু ফেরি পাইবনি। আরে যদি এহা পরে মু ভুল করিছি তেবে তেবে তম পাদর চপল বার করে মতে পিঠ সাবিত্রী, ମୁଁ ତମକୁ ଚପଲରେ ପିଟିବି, ପିଟିବି ମୁଁ ତମକୁ, କାହାରିକି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ଧା କରିଦେଇଛ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ଏଇ ଚପଲରେ ପିଟି ପିଟି ବୁଝାଇ ଦେବି ମାତୃତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ପୁରସ୍କାରଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର। ପିଟିବି ମୁଁ ତମକୁ। তমে কি করছ সাবিত্রী? তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও। ক্ষমা করে দিও তবে। ଏ ମାତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ମା, ଦରକାର ନାହିଁ। এইମାନଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି ଡାକରେ ମୋ ମା ପଡ଼ିଆଟାକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି। ବାକି ତକ ଜୀବନ এইମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ କଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ଭଲାବେଳେ এইମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ମଶାଣି ଖୋସିବି। মতে ধন্য করিদেল সাবিত্রী, তুমি মতে ধন্য করিদেল। সেদিন
ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ ଯମକ ପାଖରୁ। ହେଲେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ମା ପୁଣିଆକୁ ବିକିଦେଲ। ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କର। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଖୁଡ଼ି ନୁହଁ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ମା। ସେଦିନ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ପାଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ ମୋ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ଗପ କହିବି, ମୋ ପଣତ କାନିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେବି। ଆରେ ଚାହିଁଛ କ'ଣ? ଆରେ ଡାକ, ଥରୁଟିଏ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକ। ମା। Thank you.
हरि राम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य মতে বঞ্চাই দিও মাঝি বাবু, মতে বঞ্চাই দিও গুন্ডা ମାନଙ୍କ কবଳ মতে বঞ্চাই দিও। সাংবাদিক ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ମଶାଣିକି ଯାଉଛୁ ବାପା ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ राम सत्य है हरि राम सत्य है राम राम सत्य है हरि राम सत्य है মাঝি বাবু, আরে ভাই মানে মতে বঞ্চাই দিও ভাই মানে মাঝি বাবু। কেହି ବି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ନେଇକି ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଗନ ବଳିଆ ଠିକ୍ ଅସଲ ଲୋକକୁ ମୁଁ ବଜାରରେ ପକେଇଦେବି ବଜାରରେ। ସାମ୍ବାଦିକ ତୁ ମରିବ ମତେ ମର୍ଡର କରି ତୋ ଲାଶକୁ ଖଲାସ କରିବ ତମେ ମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ ମାନେ। ତାପରେ ପେପରରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ମାରିକିନା ତା ରାଜ ହବ ବେ ତମେ ମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ କା ମୁଁ ଏଇ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ତମେ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତୁ ମରିବୁ ଏବେ ମରିବୁ ଜଗନ ବଳିଆ ଠିକ୍ ତମେ। ଭାଗି ଯାଇଥିଲା ଗଢେଇ ଦିଏ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଖୋଜି ଆଣି ଦିଏ ଆଉ ବେଇମାନି କଲେ ଉପରକୁ ଖଲାସ କରିଦିଏ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାମ୍ବାଦିକ, ତୋ ହାତରେ ଥିବା ସେ ପେନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ଟା ମତେ ଦେଇଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ବାଟେ ଚାଲିଯିବି, ତୁ ତୋ ବାଟେ ଚାଲିଯିବୁ। ଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଭରସା ଥିବାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବିନି। ତତେ ସେଥିରେ ଲାଭ ମିଳିବ କଣ ଅକାରଣରେ ତ ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ କେହି ତ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ତାରି ମାରିକି ଯା ବାଟରେ ଯିଏ ଚାଲିଯିବେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଆମ ଭଣଜାକୁ ଦେଇଦିଏ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନା, ଏ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ତୁ